Ginahimong katabang sa akong mga apuhan ug mga iyaan ang akong kaugalingong inahan. Nagdako ko DJ Sam nga wa gyud pagmahal nga nakuha gikan sa akong mga apuhan. Ingon man na sa akong mga iyaan, mga igsuon na sa akong amahan. Kana laging pobre lang ug way nahuman ang akong inahan. Katabang lang nila kaniadto sa pamilya sa akong amahan. Si Papa DJ Sam usa siya ka teacher. Iyaha mga ginikanan parehas pod nga teacher, pero retired na sa karon. Wala na pod ang akong lolo DJ Sam. Tulo sila ka manag-igsuon ni Papa. Ang akong duha ka iyaan parehas nga nindot og trabaho. DJ Sam, babag jud sila sa relasyon ni Papa ug Mama kaniadto. Wa pod sila'y pagmahal sa among mga igsuon kay lagi dili man nila gusto ang akong mama. Likod-likod sa kasal ni Papa ug Mama go DJ Sam, nagkuha pa daw babay si Lola. Ug ingon man ang akong mga iyaan. Aron nga ipadulog kang Papa, aron di lang gid madayon ang kasal nila ni Mama. Kadong bayhana no, nabuntisan jud ni Papa DJ Sam. Kay naaman gyud ay nahitabo nila ni adtong gabi una. Palong daw ang suga sa kwarto ingon pa si Papa. Ug nagtuod daw siya nga si Mama daw ang iyang tupad. Mao na ang iyang gi-explain kang Mama DJ Sam. Medyo lango po si Papa ni adto nga time sa ilim nung makahubog. Lalaki ang anak ni Papa ni adtong bayhana. Samtang ako nga panganay usa ka babay. Mao na ang ilang girason DJ Sam mao nga mas gusto to nilang anak sa kabit ni Papa kaysa sa ako . Duha mi ka mag-igsuon DJ Sam, dungagan pa nga akong manghod babay pod. Ug ang sad pa jud DJ Sam, nabuntisan pa jud pag-usab ni Papa ang maong babay. Ug mao gihapon ang rason nila. Napugos lang daw si Papa kay samtang natug lagi daw siya sa ilaha ha sa kwarto nila Lola. Ipasulo daw tong bayhana ni Lola sa kwarto ni Papa. Aron magduhog daw silang duha. Kay baw mo no, insulto kaayo para kang Mama DJ Sam. Nasulod sa kaminyoon nilang duha ni Papa, kadtong bayhana, duna pa sila'y mga anak ni Papa. Unya, tua pa gyud sa puder ni Lola nagsaka. Ang iyahang kabit og duha ka mga anak. Ingon pa si Papa DJ Sam, love daw kaayo mi niya. Si Mama daw ang tinuod niyang gihigugma. Maong mas gipili daw mi niya nga iyang pamilya. Matag panahon nga naay okasyon no, hayahay kaayo tong bayhana DJ Sam kay buhay prinsesa jud kaayo. Samantalang si Mama, himuong katabang, himuong tagaluto, himuong tagalimpyo sa ilahang mga kalat DJ Sam. Maluoy kaayo mi sa among inahan. Maong dihang nagdako ko, gipanaad jud nako sa akong kaugalingon. Nga kung maarang-arang lang jud ang among kahimtang, demolish gid namo silang tanan. Parehas mi sa akong manghod DJ Sam nga nakabaton og afam nga partner. Parehas man ang among tinguha nga mubaws gyud sa pamilya ni Papa. Sa bata pa mi no, mailad pa mi sa akong amahan DJ Sam. Pero dihang naa na mi kabuot sa akong manghod. Klaro na kaayo sa among TV DJ Sam. Nga giloko mi niya. Labaw na ang among inahan. Nasakpan na mo siya sa akong manghod DJ Sam nga nagbuhat og milagro sa kwarto. Didto mismo sa panimalay sa among apuhan. Kauban ang maong babae DJ Sam nga kaduha niyang nabuntisan. Klaro kaayo nga nagbuhay mag-asawa silang duha didto. Buutan kay si Mama DJ Sam aron lukuhon lang ni Papa. Problema lang jud sa akong inahan DJ Sam kaniadto kay bisan unsay explanation ni Papa. Bisan pag unsay kabuang ni Papa, mutuo ra pud siya o ginahatagan niya tsansa. Kumbaga unlimited ang tsansa nga gihatag niya para lang gyud daw sa among pamilya. Kumo ba kay pobre lang si Mama? Way grado? Maong ginaingon ana lang siya sa among amahan. Taga-bukid lagi daw ug sila pa. Maong lukuhon lang nila pag-ayo si Mama. Hangtod bila rabay pagpanlabay sa mga katuigan DJ Sam. Nakalampos ra gyud mi sa akong manghod sa kurso nga among gikuha. Maay na lang po DJ Sam. Nagpasalamat na lang po mi sa among amahan kay gitabangan mi nila nga makakuhag scholarship. Og tungod sa among trabaho, daghan mig na meet DJ Sam nga klase-klaseng afam.
Mao na ang rason nga nahimo namong bana karon a fam pod. Parehas man gud ming duha nga flight attendant sa akong manghod. Karon kay nagaanak na pod ang akong amahan di siya Sam ug iyahang kabit. As in, upat kabuk ang ilang anak ha. Unya karon mi contact siya sa mua. Gusto daw niya nga magpatabang sa amo sa akong manghod kay premature lagi daw ang ilang kinamanghuran. Pero ana akong manghod ayaw gyud te. Dili gyud ta mo tabang te. Pasagdihin na sila nga antusan og salon ang tanang gaba. Take note ha. Gaulian gihapon si Papa sa amo DJ Sam. Gauban gihapon sila ni Mama. Pero si Mama DJ Sam wa nay amor sa iyaha. Kay di na daw siya maloko pa ni Papa. 5 kada bunti sa babae DJ Sam ang iyang pasangil, gipugos daw siya sa akong apuhang babae ug mga iyaan. Gipaso daw sa kwarto. Ug mapugos daw siya nga dunay mahitabo sa ilaha kay maghubo naman daw sa iyang atubangan. DJ Sam bisan pagkapila maghubo ang babae. Kung kaybaw ka mismo nga pamilyado kang tao, ug di gyud pod nimo gusto, wa gyud mahitabo sa inyo ha. Pero ang tinuod giloko gid niya pag-ayo si Mama. Gusto pod niya ang nahitabo. Usay pagtuo niya sa amoa. Kinder DJ Sam nga pwede ra niyang ingnan og ingon ana. Maayo na lang gani kay kadugayan sa sigihag sulsul namo sa kong manghod no. Nituo ra gyud si Mama nga dili pwedeng ibuhos niya tanang pagmahal ug atensyon ni kang Papa. Kay luoy gyud kaayo siya. Ug dili niya deserve nga dili respetuhon sa pamilya ni Papa. Labaw na sa among amahan. Karon DJ Sam no, gidivide na gani ni Mama ang balay. Kaduha. Ug ingon man pultahan DJ Sam duha na kabuok. Pero ga-pretend gihapon si Papa ba nga okay ra ang tanan. Nga halangdon gihapon siya og karespeto siya nga pagkaamahan. Ang iyahang panganay nga anak DJ Sam adik na priso. Samtang ang ikaduha niya gauban-uban daw sa mga walker. Akong apuhan nga lalaki DJ Sam si Lolo, ang among tanging kakampi. Dugay ra pud siyang namatay. Mao ra gid in taon to ang kakampi namo. Tungod kay supa kaayo to sa kababuyan sa akong amahan ug apuhan nga bai, ingon man mga iyaan. Tungod sa pagkasakit ni Lolo DJ Sam, nabaligya nila ang balay nila ug kami sa akong manghod ang nakapalit. Karon sunod tuig DJ Sam, murag time na jud para maningil mi sa akong manghod. Kami sa akong mama, gamito na namo ang balay. Ibaligya na namo sa lain og dalaon na namo si Mama dinhi sa gawa sa naso DJ Sam. Di inanimuyo pod ang among pamilya. Aron kauban na namo siya nga manimuyo dinhi. Nisugod pod si Mama DJ Sam. Excited gani kay siya nga makauban pod daw ang iyang mga apo sa amoa sa akong manghod. Pero wa siya kahibaw sa plano namo nga panimalos sa pamilya ni Papa. Apil na si Papa. Like wa gyud mabilin sa ilaha DJ Sam ug galing man. Kay kanang gipuy-an namo no, napalit na pud namo na sa akong manghod. Nakapangalan na sa akong manghod. Samtang ang dako nga balay di siya Sam. Kanang gipuy-an ni Papa ug sa iyang pamilya. Apil na diha ang iyang kabit di siya Sam ug mga anak sa gawas, mga bagagnaong. Nakapangalan na to sa ako Malipayon na nga akong inahan karon di siya Sam. Pero ang pamilya ni Papa, lakip na siya. Paminaw niya okay ra ang between sa amoa. Nagiganahan rami sa iyang ginabuhat. Nagidawat na namo na ang iyang gibuhat nga panloloko sa amoa. Ingon si Mama DJ Sam, pasagdahan na lang daw namo si Papa ug iyang pamilya. Pasagdahan namo nga magpakasasa sila og puyo sa among panimalay. DJ Sam baga kayog naong ha. Si Papa kauban ang iyang kabit na ani puyo sa among panimalay. Pagkaswerte ba? Nakaset na DJ Sam nga plano namo next year sa kong manghod. Mga viewers, dili man mininyo ma-blame, diba? Makatarungan raman ang among kalagot og plano sa ilaha. Suggestion daw please kay amo ng pambasahon. Daghan kayong salamat DJ Sam sa paghatag pagtagad ning among gi-share nga problema ug ingon man storya sa imong programa. Imong sender ug follower DJ Sam. Mara.